آئی ہے، مبارک مبارک عید مبارک، مبارک سبھی کو عید مبارک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مویشی منڈی احکام و پہچان۔ آج بھی ہم یہاں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ان مبارک راتوں اور مبارک دنوں کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہمارے ساتھ مفتیان کرام بھی موجود ہیں۔ شیخ الحدیث مفتی محمد حسان اتاری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور انہی کے ساتھ مفتی جمیل صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد، فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، جانوروں کو بھی دیکھ رہے ہیں، بڑے سے بڑے اچھے اچھے یہ خوبصورت یہ جانور بھی موجود ہیں، اور الگ تھلگ نسل کی بعض ایسی ہیں کہ جو گائیں ہیں، بیل ہیں، چھوٹے ہیں، بظاہر ایسا لگے کہ ان کے اندر جو وزن ہے وہ بکرے یا اس کے قریب قریب کوئی اچھے موٹے بکرے ہوں تو وہ انہی کی طرح لگے، لیکن ہے پوری وہ گائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل یہ کرسی کے سائز کے میرے ساتھ ہی جو ہے وہ کچھ ہمیں ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم تھوڑا حرکات رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ آپ جانور دیکھ رہے ہیں، اور یہ پیچھے آپ دیکھیں گے تو آپ بڑے بڑے جانور بھی ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں۔ اور لے جائیں یہ مفتی حسان صاحب کے پاس لے جائیں۔ جی ماشاءاللہ مفتی حسان صاحر، مفتی صاحب آپ پیار کر رہے ہیں، آپ بڑی مطلب بات ہوتی ہے جانور میں دیکھیں تو کتنا ہی بغیر اس کے رسی کے آرام سے کھڑی ہے، اور بہرحال جانوروں کا ہمیں تو اتنا تجربہ نہیں ہے، احتیاطی برتنی چاہیے، اور یہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کچھ نہیں کہے گی تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم بھی ریلیکس ہو کے یہاں پروگرام بھی کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کون سے جانوروں کی قربانی باقاعدہ ثابت ہے؟ یعنی یہاں آپ دیکھ رہے ہیں تو اونٹ ہیں، یہ گائیں ہیں، اور مینڈے ہیں، بکرے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے کون کون سے ثابت ہیں باقاعدہ، کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں، حج کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے یمن سے اونٹ منگوائے تھے، قربانی کے لیے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ نہر فرمائے تھے، جس میں سے 63 اونٹ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے نہر کیا، اور باقی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یعنی کل 100 اونٹوں کو نہر کیا گیا۔ 100 اونٹوں کو نہر کیا کہ 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے نہر کرنے میں علماء نے ایک حکمت یہ بیان کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 63 سال تشریف فرما رہے ہیں، گویا کہ ہر سال کا ایک شکرانہ اپنے اونٹ قربان کر کے ادا کیا۔ اسی طرح اگر آپ گائے کی طرف آ جائیں تو حجۃ الوداع کے موقع پر بخاری مسلم کی روایتیں موجود ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم مینا کے اندر موجود تھے تو ہمارے پاس جو ہے وہ گائے کا گوشت لایا گیا، تو ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جو لانے والے تھے انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے گائے کی قربانی فرمائی، یعنی اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی یہ فرمائی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مینڈھوں کی قربانی یہ ثابت ہے، باقاعدہ فضیلتیں ہیں کہ ایسا مینڈھا کہ جو اندھیرے میں دیکھتا ہو، اندھیرے کے اندر بیٹھتا ہو، اندھیرے کے اندر چلتا ہو، یعنی اس کا پیٹ کا حصہ بھی سیاہ ہو، اس کی آنکھیں بھی سیاہ ہو، اور اس کے پاؤں بھی سیاہ یعنی کالے ہو، تو ایسے جو مینڈھا ہے اس کی قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو یوں جو قربانی کے جانور ہیں ان میں اکثر کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کی قربانیاں یہ کی ہیں۔ جمین صاحب، بعض اوقات ہوتا ہے کہ گھر والوں میں سے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ جانور لاتے ہیں اور پورے گھر کی طرف سے کر دی، تمام احباب کی طرف سے کر دی، تو اس طرح بھی قربانی ہو جاتی ہے؟ ہر آدمی کو اپنا الگ سے لانا ہے یا خود ہی کرنا ہے، یا دوسروں کی اجازت کے کیا تقاضے ہو سکتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ مالک نصاب مقیم شخص کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اب جن فیملی ممبرز پہ قربانی واجب ہے تو اس واجب کی ادائیگی کے لیے انہیں خود اہتمام کرنا ہے، اولاً تو یہ ہے۔ البتہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی سربراہ ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں مزید 2-4 افراد جن پہ قربانی واجب ہوتی ہے
تو وہ ان سب کی طرف سے ایک بڑا جانور خرید کے لے کر آ جاتا ہے، اور اس بڑے جانور میں مثلاً بیل میں اپنے گھر کے 7 افراد کے حصے شامل کر لیتا ہے، اپنا بھی حصہ شامل کرتا ہے، اور جن لوگوں پر قربانی واجب ہے ان کے بھی حصے شامل کر لیتا ہے، اور یوں ہر سال قربانی ہو رہی ہے۔ تو اس میں ہم یہی کہیں گے کہ جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے ان حضرات کی طرف سے گھر کے سربراہ کو اس بات کی پرمیشن اور اجازت ہے کہ وہ ان کی طرف سے قربانی کر دیا کرے، اور سالہ سال کا یہ معمول بھی اجازت ہی کی ایک دلیل ہے۔ تو اس طرح جن لوگوں پر قربانی واجب ہے ان کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ البتہ اگر ایسا ہوا اجازت لیے بغیر کسی کی طرف سے قربانی کر دی اور دوسرے کے اوپر قربانی واجب تھی، اس کو اطلاع بھی نہیں دی، اس کو بتایا بھی نہیں، اور اب اس کو قربانی ہونے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف سے میں نے قربانی ادا کر دی ہے، تو اس طرح جس دوسرے شخص پر قربانی واجب تھی اس کی اجازت لیے بغیر ہی اگر کسی نے قربانی کی تو وہ قربانی نہیں ہوگی، اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کو اپنی قربانی باقاعدہ ادا کرنی ہے۔ صحیح۔ چلیں ناظرین اکرام، آپ کو کچھ جو ہے وہ ہم نے یہاں اونٹ بھی دکھانے ہیں اور مفتیان اکرام سے وہاں سوال بھی کرتے ہیں، اونٹوں کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ چلیں بڑھتے ہیں ہم یہاں ناظرین اکرام، ماشاءاللہ آج ہمارے لیے بھی مشکل ہے، اور مفتی صاحب جو سارا سال ماشاءاللہ جانور پالتے ہیں، یہ انہی کا ہی کام ہے، کیا خیال ہے ان کے ساتھ رہنا؟ اور رہنا بھی ابھی تو بہرحال گھر جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ جو مہک کپڑوں سے آ رہی ہوگی وہ تو گھر کے افراد ہی بتائیں گے جی ہاں کہ کیا آ رہی ہے۔ باقی یہ کہ بہرحال یہ اب ہم تو ایک پروگرام کرنے کے لیے آئے ہیں، جی ہاں تو اپنی جگہ پر یہ ہے سارے معاملات، لیکن چھوٹے بچوں کو بعض اوقات لے آتے ہیں اور ایسے مقام پر یعنی اور بڑے جانوروں کے بیچ میں لے آتے ہیں، تو بہرحال اس میں احتیاط برتنی چاہیے۔ ناظرین کرام دیکھیں، اونٹ جو ہے یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر 3 اونٹ ہیں، اور یہ اونٹ ہیں ماشاءاللہ، اور دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی جو نشانیوں کو بیان کیا، وہاں ایک اونٹ کا بھی ذکر فرمایا، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ نہیں دیکھتے اس اونٹ کی طرف کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ تو یہ بہرحال ماشاءاللہ دیکھیں صحرائی جہاز بھی سے کہتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بکثرت اونٹوں پر سواری بھی فرمائی ہے، اونٹوں کو نہر بھی فرمایا ہے، جیسا کہ ابھی مفتی حسان صاحب نے بیان کیا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھوں سے نہر کیے۔ مفتی جمیل صاحب، یہ اونٹوں کے اندر یہ ان میں نکیلے دانت ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ جو حلال جانور ہیں ان حلال جانور اور حرام جانوروں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ جانور جو ذی ناب ہوں یعنی نوکیلے دانت والے ہوں ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اچھا، ٹھیک تو ہے، یہ تو ہوتے ہیں ان میں؟ ہاں، لیکن چونکہ یہ ایسا نوکیلے دانت والا جانور ہے جو اپنے نوکیلے دانتوں سے شکار نہیں کرتا، اچھا، تو جو نوکیلے دانت والے ہوں اور شکار کرتے ہوں وہ حلال بھی نہیں ہے۔ مثلا بلی ہے، اس کے نوکیلے دانت ہیں، ایسے کتا ہے، شیر ہے، اور بھی دیگر درندے ہیں، یعنی وہ ویسے حرام جانور، وہ حرام جانور ہیں۔ لیکن یہ حلال جانوروں میں ایک اونٹ آپ کو ایک واحد جانور ملے گا جس کے نوکیلے دانت ہیں، اور نوکیلے دانت ہونے کی باوجود یہ حلال جانور ہے، اور حلال جانوروں میں بھی ہر جانور قربانی کے قابل نہیں ہوتا، صحیح، لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹ یہ حلال جانوروں میں وہ جانور ہے جس کی قربانی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ نوکیلے دانت والا ہے، اس کی اس صورت میں یعنی وہ اس صورت میں حرام ہوتا ہے جبکہ وہ نوکیلے دانتوں سے شکار کرتا ہوں، جیسا کہ پرندوں کے بارے میں کہا کہ وہ پرندے کے جن کے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں، پنجوں والے ہوں اور پنجوں سے شکار کرتے ہوں تو پھر ان کی وہ حرام جانور ہوتے ہیں۔ جی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ مفتی صاحب یہ جو خوبصورت کیسے یہ ڈیزائن بنا ہے، یہ کچھ چھاپا ہے کیا ہے؟ یہ پورا کارپیٹ والا سسٹم، پورا یعنی یہ پورا کارپیٹ کی طرح ڈیزائن۔ کیا کہتے ہیں آپ قربانی کے جانوروں پہ؟ اب یہ تو یہ بتائیں گے نا یہ افراد کے، یہ جی قدرتی ہے یا یہ کیا نام ہے آپ کا؟ اکبر نام ہے، یہ بتائیں اکبر بھائی، یہ کیا یہ نشانات جو بنے ہوئے ہیں یہ کچھ چھاپا ہے کیا ہے؟ یہ بنوائے ہیں، یہ بنوائے؟ اچھا خود بنوائے؟ مشین سے بنتے ہیں؟ نہیں کینچی سے،
ये कैंची से कैंची से बनते हैं ये? जी, इसी के ऊपर ही बनते हैं? जी जी पूरी तकलीफ नहीं होती इसको? नहीं नहीं बस जी कटिंग है पूरी ये? कटिंग है बिल्कुल। अच्छा, ठीक। कितने पैसे दिए इसके तकलीफ तो बनाने होती के? होगी ना? जी कितने पैसे दिए इनको? मालिक ने दिया, हमने नहीं दिए। अच्छा जी जी अच्छा, मालिक ने दिया। आप इनकी हिफाजत के लिए यहाँ पे हिफाजत करते हैं? जी, जी। यानी ये ऊपर ऊपर खाल बीच में अंदर नहीं है, मतलब ये ऊपर ऊपर से ही हुआ हुआ ये है। बिल्कुल कारपेट जैसा, हाँ, खूबसूरत कारपेट सा जैसा ना। डिजाइन बना है, माशाल्लाह। क्या कहेंगे जमील साहब, ये इस तरह का जो ये सजाते भी हैं और सब चीजें, और इन्होंने तो पूरी खाल के ऊपर ही डिजाइन बनाया हुआ है, क्या फरमाते हैं? देखें, कुर्बानी का जानवर हो या पालतू वैसे ही जानवर हो, तो उस जानवर के खाल पर इस तरह के खूबसूरत से डिजाइन बनाना ये जायज काम है। ठीक ठीक। अब ये है कि जानवरों की पहचान के हिसाब से भी मुख्तलिफ डिज़ाइन बना सकते हैं। बाज़ जानवर एक ही शेप के होते हैं, एक ही हाइट के होते हैं, तो इस तरह के डिज़ाइनों का अगर ये फ़र्क रखते हैं ताकि जानवर की भी पहचान हो, और शायद पहचान के मुकाबले में ये खूबसूरती खूबसूरती ज्यादा है वाला पहलू इसके अंदर ज़्यादा नुमाया नज़र आता है। मुफ्ती हसन साहब, ये बताएं, ये जानवर के हवाले से जो ऊँट है इसको नहर किया जाता है, तो इससे मुतालिक 2-3 मसाइल बतौर ख़ास। इसको बाद का 3 जगह से काटा जाता है, ज़बा किया जाता है, नहर करना चाहिए, ज़बा करना चाहिए, और कितनी जगह से करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिसका काम हो ना उसी को करना चाहिए। ठीक है। बाज़ अफराद जो है जिनका काम नहीं होता वो ये काम करने लग जाते हैं। अब ज़ाहिर है कि इतना बड़ा जानवर है, इसको नहर करने की भले आपके अंदर जुर्रत होगी, सही है, ठीक है, लेकिन नहर करना भी तो आता हो ना जी। तो अव्वल तो बाज़ औक़ात ये नहर करने की जगह जो है ना, ये ऊँट को ज़बाई कर देते हैं, और जाहिर है कि ये ज़बा करना इसको मकरूह है। तो अव्वल तो पहचान होनी चाहिए कि इसके हलक में किस जगह पर छुरी घोंपनी है, ठीक, और कहाँ से इसकी 3 नगों को काटना है, कम से कम 3 नगें उसकी कट जाए, तो ये पूरी पहचान होनी चाहिए। और फिर ये कि इसको जो 3 जगह, बाज़ों का 7 जगह, इस तरह की जो बात की जाती है, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। देखिए, शरीयत मुतहरा ने इन जानवरों को हमारे लिए हलाल किया, इनकी कुर्बानी होती है तो साइंसी तहकीकात के मुताबिक जो है, जो इस्लामी तरीक़ेकार है उसके मुताबिक जब कुर्बानी की जाती है, इनको नहर किया जाता है, ज़बा किया जाता है, तो इंतहाई कम तकलीफ होती है दूसरे तरीक़ों के मुकाबले में। यानी नहर करना सुन्नत मुबारक है। लेकिन अब ये जो इजाज़त दी गई है ना, तो इसकी इजाज़त की वजह ये है कि इसमें इंसान का नफ़ा है। ठीक है। तो अब इन जानवरों को ज़बह करना या नहर करना इस बुनियाद पर है कि इंसान को या तो नफ़ा हासिल हो या फिर उसको इससे कोई तकलीफ दूर हो। अब जब एक जगह से नहर कर दिया आपने, आपका मकसूद पूरा हो गया कि जानवर नहर हो रहा है, आपको नफ़ा उसके ज़रिए से हासिल हो रहा है, आपका वाजिब उसके ज़रिए से अदा हो रहा है, तो उसके बाद आपने हट जाना है। सही। और फिर ये कि इसको कुर्बान करने के, इसको नहर करने से पहले जो है बाकायदा इसकी टांगे बांधने का तरीका हदीसों के अंदर मौजूद है कि इसकी एक टांग जो है वो खुली रखनी होती है। वैसे दूसरे जानवर के लिए भी होता है, उसकी एक टांग जो है वो खुली रखनी होती है, और उसके फ़वाइद होते हैं कि एक टांग खुली होती है तो वो टांग को हिलाता है, इसका नतीजा ये निकलता है कि खून जो बहता हुआ होता है वो तेज़ी के साथ निकलता है, और इससे जानवर को कम से कम तकलीफ पहुंचती है। सही। अच्छा जमील साहब, इसमें एक और चीज़ है, जब ऊँट को नहर किया जाता है तो लोग इसके खून में हाथ लगाते हैं और उसको बड़ा मुबारक समझते हैं, या उससे कोई बरकत या शिफा या कुछ और ऐसा, तो ये अमल कैसा है, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें, खून जो बहता हुआ खून होता है जिसे दमे मसफूह कहा जाता है, वो हराम है। यानी बहते हुए से मुराद जब नहर किया जाता है, जब नहर किया जा रहा है तो इस सूरत में जो खून बह रहा होता है वो नापाक है, नापाक होने के साथ साथ हराम भी है। ठीक है। तो ऐसे खून को ना पिया जा सकता है, पीना हराम है, नापाक भी है, और ना ही इससे अपने हाथों को रंगेंगे। ठीक है। तो बाज़ लोग ये करते हैं कि ऊँट के या गाय के जो गले से खून की धार निकल रही होती है तो बाकायदा कोई आगे गिलास उसको भर रहा होता है, ऐसी भी ये कि उसको पी रहे होते हैं, तो ये हराम और नापाक चीज़ पीनी है। कुरान पाक में इसको हराम करार दिया गया है, दमे मसफूह को, और शिफा भी नहीं, और शिफा हराम में है नहीं। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, और अपने हाथों को इसमें नापाक करना, अपने बर्तनों को नापाक करना है। ये असल में जिसमें जो जानवर के जिस्म में बहता हुआ खून होता है ये मुज़र्र सेहत है। इसको जभी तो निकलने का हुक्म दिया, जब से पूरा निकल जाएगा, जो रगों का खून है, निकलने के बाद अब जो जानवर के जिस्म में जो खून गोश्त के अंदर रह जाएगा वो दमे मसफूह बहता हुआ खून नहीं है, वो फिर पाक है। ठीक है। अच्छा जमील साहब, आगे बढ़ते हैं। ये तो ऊँट जो है ना, समझ रहा है पता नहीं मुझे अभी नहर करने लगे हैं, तो ये भी है, इसके ऊपर तो कोई नंबरिंग भी लगाए हुए इन्होंने, 786 लिखा हुआ, नाम भी लिखा हुआ है,
भूसा। और चले मुफ्ती हसन साहब ये बताएं कि जानवरों पे कई लोग नाम लिखते हैं, क्या करें, मतलब क्या करना चाहिए? जानवर पे नाम लिखने से बचना चाहिए। ठीक है। निशानी के तौर पर कुछ लगा देना वो अलग चीज होता है। सही। इसीलिए ये जो चीजें हैं कुर्बानी से पहले इनको हटा देना चाहिए, निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ये खून के अंदर रंगेंगी तो ये खराब हो जाएंगी। सही। इसी तरह आप जब जानवर को आप गिराएंगे या जमीन पर ही बैठेगा तो अभी गंदगी वगैरह सब है, तो इसलिए बचना चाहिए, इस पर नाम नहीं लिखना चाहिए कि गंदगी इसके ऊपर लगेगी तो क्यों हम इस तरह का काम करें। अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें हिस्से कितने होंगे? क्योंकि ऊंट के बारे में मशहूर है कि इसमें 10 हिस्से होते हैं, ऐसा है? नहीं, हमने पहले भी इस पर गुफ्तगू की है कि देखिए ये 7 ऊँट नहीं है, ठीक है। 10 ऊँट नहीं है कि इसके अंदर 10 किस्म के बकरे मौजूद हो या 4 गायें इसके अंदर मौजूद हो, ऐसा नहीं है। एक ही जानवर है। क्यास ये था, इसका तकाजा ये था कि इसमें एक ही कुर्बानी हो, ठीक है। एक ही जानवर है ना, तो एक कुर्बानी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें 7 कुर्बानियों की इजाजत दी कि 7 हिस्से इसके अंदर हो सकते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुख्तार हैं और आप अलैहिस्सलाम शारे हैं, बयान करने के लिए हैं शरीयत को। तो शरीयत का हुक्म ये बयान कर दिया कि ये जो बड़ा जानवर है, ऊँट हो, गाय हो, बैल हो, इसी तरह भैंस हो, तो इनके अंदर 7 हिस्से हैं। सही। तो 7 से ज्यादा हिस्से नहीं है। 7 हिस्से करेंगे तो 7 अफराद की कुर्बानी इसमें हो जाए। नाज़रीन किराम, और ऊंट में 7, गाय में 7, बैल में 7 और भैंसे में जो भी शरीयत के मुताबिक है। भैंस है तो उसकी उम्र 2 साल, ऊंट की उम्र 5 साल। इसकी 5 सालें अलामत निशानियाँ वही जो इसके माहिर बताएंगे। जैसे उमूमन हम गाय बैल के अंदर 2 दांत के होने हैं तो वो एक तरह की ये अलामत है कि उसकी 2 साल पूरी हो गई। इसमें 2 दांत तो ये अलामत है कि इसकी उम्र 5 साल पूरी हो चुकी है। हिस्से इसमें 7 ही होंगे। तफसील के साथ दारुल तहलील सुन्नत का फतवा भी दारुल तहलील सुन्नत की वेबसाइट पर मौजूद है, आप उसे भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और बड़े दलाइल के साथ ये चीज़ वाज़े बयान की गई है कि ऊँट के अंदर भी 7 ही हिस्से होंगे और 10 हिस्से इसमें नहीं होंगे। ये ऊँट हैं, इनके दुम के बाल कटे हुए हैं और इससे लग रहा है जैसे दुम छोटी है, लेकिन बज़ाहिर यही है कि बाल कटे हुए, दुम इनकी पूरी है, ऊँटों में होती है इतनी छोटी। तो ये बाल कटे होना क्या? एक बाल असल दुम का हिस्सा नहीं है। अच्छा, अगर बाल कटे हुए हैं तो इस सूरत में कुर्बानी इसकी हो जाएगी। वो जो हम 1/3 1/3 गिनते हैं, ये बाल शामिल नहीं है। गोश्त लिया जाएगा। गोश्त लिया जाएगा, जो बाल है वो इससे अलग है। बाल इससे अलग है। अच्छा जमील साहब आइए थोड़ा, आप आगे हैं ना, आप भी थोड़ा घबरा रहे हैं, मैंने करीब से आपको कुछ दिखाना है। ये दिखाएं भाई, इधर ये इधर करें, इसका मुंह करें, इधर करें। ये कुछ झाग सी आ गई है ना इसके मुंह में, ये जुगाली करना जिसे कहते हैं। तो चलें उधर ही करें, वो तवज्जो से कर रहा था पहले खुद ही। क्या कहते हैं जमील साहब? अच्छा, ये जो चौपाए होते हैं, हाँ, ये जो जानवर होते हैं, ये जो भी चारा खा लेने के बाद ये चारा इनके पेट में चले जाता है। सही। पेट में जाने के बाद यानी मैदे में जाने के बाद फिर ये उसको वापसी निकालते हैं। अब इनका एक तरीका कार है कि ये उस मैदे में जाने के बाद उस ग़िज़ा को वापसी अपने मुंह में लेकर आते हैं जी, और मुंह में लाने के बाद फिर उसको काफी देर तक चबाते रहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि ये ऊँट काफी देर से चबा रहा है और ये झाग निकल रही है। ये कैमरामैन दिखाएंगे तो ये पूरा वाज़े जो है ना, वो इस तरह बैल भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, सब करते हैं। तो जितने चौपाए बकरियां भी करती हैं, गाय भैंस, ये ऊँट भी, ये सब कर रहे होते हैं। ये जो इस वक्त जो चीज इनके मुंह से झाग की सूरत में निकल रही है ना, ये चूंकि मैदे में जाने के बाद फिर वापसी आने वाली ग़िज़ा है। सही। तो मैदे में जो चीज चले आती है फिर उसका हुक्म नापाकी का होता है। अच्छा। तो अब ये जो इनके मुंह में जो इस वक्त झाग पैदा हो रहा है, इसको जुगाली करना कहा जाता है। तो जुगाली में जो लुआब बनेगा ये नापाक होता है। सही। तो जो भी जानवर, मदनी चैनल के नाजरीन, आपके घरों में जो कुर्बानी के जानवर आए हुए हैं, इसमें जो बैल है, बछिया है, ऊँट हैं या बकरियां हैं, तो आप देखेंगे वो जुगाली कर रहे होते हैं, उनके मुंह से झाग टपक रहा होता है, तो ये नापाक है। सही। तो अब बाज़ औक़ात यानी इनसे बचना है। अच्छा, नापाकी कौन सी है? ये निजासत खफीफा है, गलीजा है, क्या है? ये नजासत का इसमें हुक्म सख्त है, नजासत गलीजा है। यानी अगर ये कपड़े के ऊपर लग गई, जिस्म पे लग गई, और 1 दिरहम की मिकदार इतना होती है। यानी आम, अगर इसको आसान लफ्जों में कहें कि जैसे आम इंसान का पेशाब नजासत गलीजा है, तो ये जुगाली भी, जुगाली का भी यही हुक्म है, जुगाली का भी। जी नाज़रीन, आप प्रोग्राम तो देख रहे हैं, अहकामात भी सीख रहे हैं, मसाइल भी सीख रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने किसी माहिर की तरफ और वो हमें जानवरों से मुतल्लिक कुछ एहतियातें भी बताएंगे। तो हम अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, आकाम और पहचान। आकाम सीख रहे हैं, पहचान आइए
माहिर से पूछते हैं। कुर्बानी की रौनकें, कुर्बानी की रौनकें, कुर्बानी की रौनकें, रौनकें, रौनकें। हर तरफ देखो हलचल है, तैयारी मुसलसल है, हर तरफ देखो हलचल है, तैयारी मुसलसल है। रौनकें ईद देखो तो, रौनकें ईद देखो तो, हर घड़ी और हर पल है। मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला मवेशी मंडी अहकाम व पहचान में एक बार फिर हाजिर हैं। आज आपको इंशाअल्लाहुल करीम हम मवेशी मंडी में फार्मर से मिलवाएंगे और कुछ जानवरों की नस्ल, किस नस्ल का जानवर है, कौन सा अच्छा होता है, और 2 दांत का जानवर, 4 दांत का जानवर, ये सारी चीज़ें आप सुनते होंगे। इनकी क्या पहचान है और किस तरह इसको जज किया जाता है, जानवर ख़रीदने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और जाहिर सी बात है जब जानवर को ख़रीद कर लेकर जा रहे हैं तो उनकी खिलाई पिलाई का, उनका तिब्बी सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये सारी चीज़ें आज आपको इंशाअल्लाहुल करीम यहाँ पर जो इसके स्पेशलिस्ट हैं उनसे सुनवाने की सादत हासिल करेंगे। आपका नाम क्या है? सैयद मोहम्मद ज़ीशान। ज़ीशान भाई, माशाल्लाह अभी हम मंडी के अंदर मौजूद हैं। कुछ बताएं कि जानवरों की कितनी किस्म होती है और 2 दांत के, 4 दांत के, गोश्त में फ़र्क होता है, नस्ल में फ़र्क होता है, क्या सिलसिला है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानवरों की सर नस्ल तो बहुत अलग अलग किस्म की होती हैं। सो हमारी देसी ब्रीड है, चोलिस्तानी है, साहिवाल है, ये हमारी मेन नस्लें थी जो हम बचपन से लेके अभी तक जो है ना जिन नस्लों के साथ चलते हुए आ रहे हैं। अब माशाल्लाह जो है ना हम इंपोर्टेड ब्रीड्स के भी जा रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी नस्ल ऐसी आ चुकी हैं जिसके अंदर टॉप ऑफ द लाइन हमारा जो आपने नाम सुना भी होगा ब्राह्मण है। ब्राह्मण के बाद आजकल जो है वो ब्राफोर्ड बहुत ज़्यादा जो है ना नुमाया होना शुरू हो गया है। ब्राफोर्ड के बाद ब्रंगस है, इस तरह की जो नस्लें हैं। पहले एक आपने मशहूर ज़माना सुना होगा कि ऑस्ट्रेलियन है। अब आजकल ऑस्ट्रेलियन के साथ जो है ना क्रॉस होने के बाद एक स्लगर भी आने लग गया है। तो बहुत सारी नस्लों के अंदर आप स्लगर भी एक माया नुमाया करेंगे ना। इनके ये होता है कि इनके वजूद बहुत ज़्यादा होते हैं। जब ब्राह्मण हो गया, स्लगर हो गया, इनके वजूद, इनका मीट वेट अकॉर्डिंग टू जिस तरह से साहिवाल और जो चोलिस्तानी ग्रोथ करते हैं उनसे थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ी से होते हैं। इनकी ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा होती है। साहिवाल और चोलिस्तानी आजकल हम सब जो है ना उनको छोड़ के इम्पोर्टेड ब्रीड के ऊपर, स्लगर के ऊपर ज़्यादा जाने लगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो नुमाया चीज़ जो है ना वो ह्यूज के ऊपर ज़्यादा काम हो रहा है। तो ये है। बाकी इससे अलावा छोटी छोटी नस्ल में क्रॉस बछड़े भी बहुत सारे होते हैं। जर्सी ब्रीड के भी बछड़ियाँ होती हैं जिनसे वो हम लोकल ब्रीड लेते हैं ना, जैसे वो हमें दूध के अंदर भी काम आती हैं। उनके साथ उनके बच्चे भी हम उनसे ले सकते हैं। फ्रीजन भी होती हैं। ये सब इम्पोर्टेड होती हैं जो गायें होती हैं जिनसे हम बच्चे लेते हैं। साहिवाल आ जाता है, चोलिस्तानी आ जाता है, देसी नस्ल में भी कह सकते हैं कुछ। और सबसे एक और जो हमारी सिंध की मशहूर ज़माना नस्ल है वो थरी है, जिसको आप कंकरीज भी कहते हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर है माशाल्लाह से। तो ये इस किस्म की नस्लें यहाँ पे इस वक्त है हमारे पास। चलें, ये तो सारी चीज़ें आपने बताई। अब मेरे ख्याल से तो 2 चीज़ें, बछड़ा और बछिया, खुसूसन कराची के अंदर यहाँ पर एक रुझान ज़्यादा है। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कुर्बानी यहाँ पर होती है, एक रौनक, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो बछड़ा और बछिया, इन दोनों में से किसको ज़्यादा पसंद किया जाता है? दोनों में क्या फ़र्क होता है? गोश्त किसका अच्छा है? और ये सारी चीज़ें कुछ बताएं। ये गोश्त का वाला तो ऐसा होता है कि ये तो कस्टमर की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चॉइस करना चाहता है। अमूमन हमने तो यही सुना है कि ज़्यादातर बछिया का गोश्त ज़्यादा नुमाया होता है एज़ कम्पेयर टू बछड़ा। और हदर हकीकत ऐसा मैं भी कुछ इसको अज्यूम करता हूँ कि ऐसा है ज़रूर। जितना छोटा जानवर होता है वो ये अज्यूम किया जाता है कि वो गोश्त के मामले के अंदर थोड़ा सा गुलाबी टाइप होता है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल थोड़ा सा ये है कि जब हम ब्राफोर्ड और ये जो इम्पोर्टेड ब्रीड के ऊपर जा रहे हैं, मसल मार्ट के ऊपर, तो हमारी जो ब्रीड है उसके अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता होता है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही गोश्त के अंदर आएंगे, क्योंकि वो ऑर्गेनिक पलाई के ऊपर होते हैं। हर चीज़ का डिपेंड जो गोश्त का है वो ऑर्गेनिक पलाई के ऊपर होता है। अगर आपकी पलाई अच्छी नहीं है तो फिर आपका माल जो है ना वो उस नौइयत का नहीं हो। तो जो वो ग्रोथ जो है ना वो एज के हिसाब से होती है, और एज का तयन जो है ना वो दांतों के साथ होता है। जैसे एक जानवर है जो पैदा होता है उसकी उम्र 2 साल की होती है। 2 साल के अंदर हमारा ये होता है कि वो 2 दांत कर लेगा। लेकिन आजकल जिस तरीके से जो हम वंडा दे रहे हैं ना, तो उसमें दांतों का तयन बहुत जल्दी होने लगा है। कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि भाई 20 महीने का बच्चा भी जो है ना वो 2 दांत के ऊपर खड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ें भी अब ना में ज़ाहिर होने लग गई हैं। वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, क्योंकि जानवर जेनेटिक अपने हिसाब से ही बनाता है। तो ये मामला ऐसा है। लेकिन बछड़ा और बछड़िया जो है उसके अंदर गोश्त के अंदर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता। दांतों के हिसाब से वजूद बढ़ता है। जितना दांत बढ़ते जाएंगे उतना वजूद बढ़ता जाएगा। तो मैं ये पीछे देख रहा हूँ काफ़ी खूबसूरत जानवर हैं। तो ये खूबसूरत करने के लिए कोई अनोखी दवाई होती है, क्या सिलसिला होता है, या खिलाई पिलाई पर डिपेंड करता है? सर खूबसूरत करने के लिए कुछ नहीं होती है। आपने अच्छी नस्ल का बछड़ा परचेज करना होता है और उसकी खिदमत करनी होती है। इसके ऊपर हम खिदमत ये करते हैं कि इसका 3 दफ़ा खरखरा तौलिया लगता है, इनको दूध दिया जाता है, सही है। और इनके टाइम टू टाइम, जैसे कि घी का टाइम होता है, मक्खन का टाइम होता है, तेल का टाइम होता है, सरसों का तेल रेगुलरली चलता है, दही तेल का टाइम होता है। उसके अंदर ये सब चीज़ें चलने के बाद ही इस वजूद के ऊपर ये जानवर
آتا ہے تو اکثر لوگ ہم سے بھی کہتے ہیں نا کہ یار اتنا مہنگا کیوں ہے، کیونکہ ہم اس بناؤ کے لیے اس کے اوپر اتنا خرچہ کرتے ہیں، ورنہ تو آپ کسی بھی دوسری جگہ سے آپ لیں گے تو اس کے اندر اتنی رنگ رونگت نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ ان کی صفائی ستھرائی کا اتنا خیال نہیں ہوتا، ان کی پراپر ٹائملی ویکسینیشنز ہوتی ہیں، ان کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ تو آپ ظاہری بات ہے کسی بھی ویٹنری ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو آپ کو بالکل گائیڈ کریں گے. اور دوسرا یہ سنا ہے جب خریدنے کے لیے جاتے ہیں جانور کہ بھائی بادام پستے کھلاتے ہیں، ابھی جیسا آپ نے کہا مکھن کھلاتے ہیں، کہ حقیقت ہے جانوروں کو یہ ساری چیزیں کھلائی جاتی ہیں؟ سر اس کے اوپر تو جو کھلاتے ہیں وہ اس کا امان جانے، ہم تو نہیں کھلاتے. آپ ونڈے میں ہی اگر اس جانور کو پورا کر سکتے تو وہ ہے، باقی بادام پستے کھلانا آسان نہیں ہے، کیونکہ جو انسان یہ بات کرتا ہے نا تو وہ خود بھی نہیں کھاتا آج کل کے دور کے اندر. یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ انسان کی خوراک، انسان کا جسم اچھا بننا، یہ ساری چیزیں اس کی اپنی خوراک ہے، جانور کی اپنی خوراک، گھاس وغیرہ یہ ساری چیزیں کھا کے اچھا ہوتا ہے. میرا جو پرسنلی پریفرنس یہ ہے کہ اچھا ونڈا، جو ونڈا جتنا اچھا اٹھے گا اتنا اچھا جانور بنے گا، پہلی بات. دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو جو گھی مکھن تیل دیتے ہیں وہ اچھی کوالٹی کا دے رہے ہیں تو اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. تھرڈ چیز ہے کہ دودھ اگر آپ دے رہے ہیں جانور کو کے اوپر تو وہ جانور انشاءاللہ اپنی بناوٹ، اپنی خوبصورتی خود دکھائے گا آپ کو. دیکھا مدنی چلیں گے ناظرین آپ نے کس طرح جانوروں کو کھلایا پلایا جاتا ہے. تو اگر آپ نے جانور خریدا ہے تو آپ بھی اسی طرح اپنا جانوروں کا خیال رکھیے گا. آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، احکامات قربانی کے یہ بھی بالکل سیکھنا ضروری ہے، بالخصوص یہ مسائل کہ جس قربانی واجب ہے نہیں ہے، یہ تو ہر مسلمان کو سیکھنا سمجھنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو قربانیاں کر رہے ہیں ان کو بھی درست طریقے سے، یعنی اپنے ان جانوروں کو قربان بھی کرنا ہے. ہم نے معاہد کوئی اس طرح شوق نہیں ہے، بلکہ شریعت مطہرہ کے مطابق جس طرح ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے، اور پھر جو ذبح بھی کرنا ہے وہ بھی حسن طریقے سے ان کو ذبح بھی کریں. اور پھر اس کے بعد جو قربانیوں کے گوشت ہیں، شریعت مطہرہ نے جو اس کے بارے میں تعلیمات ارشاد فرمائی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھاؤ، اسے ذخیرہ کرو، اس کے ذریعے ثواب کماؤ. تو یہ تینوں جو عمل ہمیں بیان کیے گئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قربانیاں بھی کریں اور بعد میں گوشت کے ذریعے بھی ثواب کمائیں. اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. عید قربانی ہے، عید قربانی ہے، مبارک مبارک عید مبارک، مبارک سبھی کو عید مبارک.